नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारु भलरे थिबे। तो दर्शक बंधु आजिर वीडियो रे आपण माने देखिबे लक्ष्मीवंत स्त्रीर 11टी लक्षण। चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा आजिर एई सुंदर वीडियोटी। बंधुगण कौन केबे आपण माने भाबिचंती जे कौन पाई बाहाघर परे किछि लोकंको भाग्य हठात बदलिबाकू लागि थाए। कौन एहा केवल गोटिए संजोग ना एहा पछरे किछि खास कारण लुचि रहिछि। आमर शास्त्र ओ सामुद्रिक विज्ञान अनुसारे स्त्री मानकर गुण ओ लक्षणर बहुत बड़ महत्व वर्णना करा जाइछि। कुहा जाइछि जदि केउ पुरुष विवाह केउ सौभाग्यशाली स्त्री सहित होई थाए तेबे से रास्ता कड़रू उठी कोटिपति होई जाए। सेठी जदि भाग्य ताकू केउ अभागी सह जोड़ी देई थाए तेबे कोटिए संपत्ति भी माटी रे मिसी जाई थाए। कुहा जाइछि जे स्त्री मानंकु बुझिबा कष्ट नुह बरं काठिकर पाठ होइताए। एमिति कि स्वयं ब्रह्मा मध्य निजे स्त्री मानकर रचना को बुझी पारि नथिले। किंतु आमर प्राचीन ऋषि माने शास्त्र रे स्त्री मानक विषय किछि एमिति गुण विषय रे कहिचंती जहा सेमानकर सौभाग्य ओ दुर्भाग्य विषय रे सूचाई थाए। आज आमे कहिबु किछि खास गुण ओ लक्षण विषय रे जहा कहि थाए जे से स्त्री सौभाग्यशाली ना दुर्भाग्यशाली। किंतु बंधुगण जदि आपण चाहुचंती आपणक जीवन रे माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त हेउ तेबे दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी बोली निहाती लेखंतु। एहा द्वारा आपणकर एवं आपणक परिवारर मंगल हेबो माँ लक्ष्मीक दयारु। आसंतु बंधुगण आरंभ करिबा। नंबर 1 पादर छोट आंगुली। जेउ महिलांकर पादर छोट आंगुली भूमि को स्पर्श करुथिबो तेबे एही महिला को बहुत शुभ बोली मना जाए। शास्त्र अनुसार एमिति स्त्री जेउ घर को जाई थाए से घरे सर्वदा सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य लागी रही थाए। से केवल निजर स्वामी पाई नुह बरं पूरा परिवार पाई शुभ और भाग्यशाली होई थाए। एमिति स्त्री घरर समस्त सदस्यंकर भलरे जत्न नहीं थाए। नंबर 2 चौड़ा मथा। जेउ स्त्रीर मथा 3 आंगुली चौड़ा एवं ता सहित अधा चंद्रमा आकृतिर होई थाए से स्त्री सौभाग्यशाली होई थाए। एमिति स्त्री जेउ घर को जाई थाए से घरे दुखर छाया केबे माड़ी न थाए। तांकर बुद्धि परिश्रम और सकारात्मक ऊर्जा कारणरू पूरा परिवारर उन्नति होई थाए। एमिति झियो घर को आसीबा परे घरे भाग्य बदली जाई थाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि कि एही प्रकार स्त्री परिवार पाई वरदान तुल्य अटे। नंबर 3 आखिर विशेषता। बंधुगण आपण केबे कौनसी स्त्रीर आखि उपरे नजर पकाइछंती कि? सामुद्रिक शास्त्र अनुसारे जदि कौनसी स्त्रीर आखिर उपर एवं तल त्वचा हल्का लाल ओ पुतुली कला एवं धला अंशटी पूरा क्षीर सह समान होई थाए तेबे से स्त्री बहुत भाग्यशाली होई थाए। ताहा सहित स्त्री चाली राजहंसी परी एवं कमर बाघ परी पतला होई थाए। एमिति स्त्री समस्त सुख ओ आनंद भोग करी थाए। एभली स्त्रीर जीवन बड़ ऐश्वर्य अतिबाहित होई थाए। नंबर 4 नाक उपरे कला जाई। सामुद्रिक शास्त्र रे कौनसी स्त्रीर नाक उपरे कला जाइथिले सौभाग्य स्त्री बोली कहा जाई थाए। जदि कौनसी झियर नाकर उपरी भागरे कला जाई थाए तेबे सेमितिका स्त्री धनवान और भाग्यवान होई थाए। एमिति स्त्री जेउ घर को जाई थाए से घरे केबे धन संपत्तिर अभाव हुए नहीं। एमिति स्त्री घरर आर्थिक अवस्था को सर्वदा दृढ़ रखी थाए। नंबर 5 पादर आंगुली।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠିକି ରହିଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ହାଲକା ଲାଲ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ସେସବୁ ଅତି ସହଜରେ ପାରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ଧଳା ଦାନ୍ତ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାନ୍ତ ଚିକ୍କଣ, ଧଳା ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ ବାହାରିକି ଥିବ, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଖ ସୁବିଧାର କୌଣସି କମି ଆସେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, କୋମଳ ଏବଂ ଲାଲ ଆଙ୍ଗୁଳି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବା, ପତଳା ଏବଂ ଗୋଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛେଦ ପଡ଼ୁନଥିବ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ନଖ ଲାଲ, ଚିକ୍କଣ ଓ ଉଞ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସିର ବରଦାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ସଫା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେକ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକରେ 3ଟି ରେଖା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବେକଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇ ହେଉଥିବେ, ତେବେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ବେକ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଚେହେରା ପିତା ସଦୃଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି ଝିଅର ଚେହେରା ତା ବାପା ଚେହେରା ସହ ମିଶୁଥିବ, ତେବେ ଏହି ଝିଅ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ପୁଅର ଚେହେରା ତା ମା ଚେହେରା ସହ ମିଶୁଥିବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ। ନମ୍ବର 10, ପଦ୍ମପରି ଆଖି। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ସହ ସମାନ ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଧଳା ହୋଇଥିବ, ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, କୋମଳ ବାହୁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ବାହୁର ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ତା ସହିତ କୋମଳ ହୋଇଥିବ, ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ହାତରେ ବାଳ ନଥିବ, ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓ ପୁରାଣରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାହାରି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।